Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Barbershop. Nah, di video kali ini kedatangan customer dengan memotong rambut pendek ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita melakukan memotong rambutnya teman-teman. Nah, pertama kita gunakan sepatu clipper nomor 1 ya teman-teman ya. Kita buat gradasinya biar lebih mudah kita ngambil nantinya. Oke teman-teman, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe, di like, komen. Oke, bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya teman-teman.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai saya melakukan memotong rambut ada ini, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia udah dikasih codek. Oke, sekian dan terima kasih, jangan lupa di subscribe.